Kanta ka. Dapat ikaw, kasi ikaw naman yung yung broken-hearted. Aray! Ayoko talaga na malungkot na kanta. Pero pina-bluetooth, no? Record? Tapo. Kakanta ka, ma'am. Sige na. Para mag-joke. Kailangan may microphone. Oo nga, hindi nga, kumain ako. Si Sir Alex, oh. Hindi ba yan? Video yan! Sir Alex! Sir Alex! Picture! Video kasi! Video yan eh! Tapos sa ma'am. Tapos na! Aray! Ano yan, pusong bato? Oo nga eh.